Pare Lloyd, tapos si Origo Prime yan. Yung kapatid ata yun. Si Brooks? Ang ginagaya naman ba? Kamas. Center. Good. Sariwa versus sariwa to. Magkakalaman talaga to. Yan! Palakpakan naman dyan! Woo! Yan, yan lang. Ay! Wala, Loy! Wala! Ito pa, usap. Grabe! Palakpakan naman dyan! Good! Malapit na! First time lang! Malapit na! Okay, 1-0. Lloyd. Kaya naganap naman ako ng